DR tilapia og gisabaw. Lami agyod lagi. Mao din ni parto sa pag-adto na mo ilaing ko mga amigo og katong pagpanguha na mo og tilapia no. Unya diri naghatod mi sa among mga gamit diri kay daghan mi dala mga helmet ug bag nga nag-ilis pod ng uban kay aron dili mi malapog ba kay manguli pa ba mi niguman ani. Unya ani de mo apas unta kog una ato nila ingko kay kani silang kauban giandaman igpamahaw ni ate kay nalagi ko ni wala mahaw. Nya ni sunod man nun sila mo tagi pasagdan na lang naw kay aron daghan mi didto. Kay lahi ra bagya gyud ning vibes basta daghan mo no kay perti gyud kalingaw. Unya mo ni kauban sa mga nakuha nga tilapia. Ganahan ko ba kay dagko nya tambok nya mo to gi hinloan na dayon diri kay padong nam gani paniudto para dili mi malangan ba. Kay sabon lagi daw kuno na namo para daghan makahigop. Prituhon una nya sagulan og lubi ba. Ug mao to nagkalingaw na sad ko kanang bunot og lubi ani kay ang uban ngita og bisayang manok kay dugang-dugang ba sa among sud-an na nakuha na mga tilapia kay ubay-ubay baya pud mi diri. Unya pag human ako og bunot bitaw sa lubi, akong gipulian si Bro Mart sa pagprito sa tilapia kay siya may mosabaw ani ni guman god. Mo ni mo na prito nga tilapia ubay-ubay san nga wala pa minahuman og prito ani kay gitunga man ang dagko gud kay dili masulod sa kaha. Ilawan ba? Ngita. Alam niya nya mo na ni katong na tilapia bitaw mo giprito gi putang aning tinunoan nga lubi kay igo naman sa pabukalan yun kay luto na daan ba nya napan na ispiso ni gumanan ni para dagan-dagan pud kay ubay-ubay sad mi mga on baya. Unya na pa may wanahuman og prito gud mo na amo sang gitiwas kay para daghan pod ba. Og nakabantay mo ani ang kauban nako og sa mga wala na kaila. Mo na si Borgi Mark. Mo na pinakadabis na mong chip cook diri. Lami gud kay na mo timpla nya hinlo og agi ba. Dili gud ka magmahayog kanay mo kauban no kay humble ug bota na sa pagkatao. Unya nindot niya mong lakaw bitaw kay daghan mi. Dali ra mahuman ug unsay imong buhaton kay daghan man ang mulihok. Og sa mga wala na kaila guys no kaning kauban ako ang nagkalo niya ka jersey. Mo na igsuon ni mama mo ni among giarhian nagpuyo aning balaya nga among gipuy-an karon ay gipuy-an kanang giistihan ba. Unya diara ka mong tilapia nga punoan no. Unya na mo isalang kay dali ra na mo bukag gud igor na timplahan. Kay unya si kay ni bahala ani man no kay expert man yung mga ngani gud ginaan na dyan diri sa mua ba. Basta lagi nakas bukid di gud mawala ning specialties mga tao ning bisayang manok the best mo gud kay daghan pwede imong sudan tinula lang-halang nga basugba da best ni sugba gud. Nakanindot lang sang long ride bitaw kay kanini abot sa inyong destinasyon na bisayang manok lami asa mamate lagi makawalag kapoy biyahe. Dali ra gid ni namo na human og hikay gud kay daghan mi lahi ang gakagod lahi ang nagluto lahi ang prito lahi ang naghiyaw sa manok. Alami nagtan-aw pag gani ko ang tiyan ani wa na nagpamati na sa kagutom. Excited na kay kumukaon dani kay daghan mi kay among style ni squad lagi bodol fight ba. First time ba gyud nako makakaon og ng tilapia nga giprito nya gitunoan. Alami alagi nya plus kana sinog pa pang manok perfect combinations. Layo nga biyahe. Wala lami agi tuhan na guys. Ha? Hapit na lang yun ni maluto ni ang bisaya nga manok no. Mao na lang yun ni among gipaabot kay mga on may gumanani kay wa na kumutian ay wa na nawag nagkanang kanon. Dugay na sad ko nakakaon kanang balik ng sinubang manok bitaw. Sus nagtan-og gid kan galaway gid ko kagwantan tila ko gamay kay kaon is life punta. O wala namin naglangan ani amo na ning ginahinayan og andam ni among budol fight kuno kay udto nam gud niya wa na galaway namin nagtan-aw sa sinubang manok og sinabaw nga tilapia. Sinugbang manok unya tilapia nga sinabaw plus daghan pa gyud mo. Alami ay kaon lagi makagana pa gyud kaon. Mo na guys tanaw sa aming mga on mi ha. Nandun kay gapon ikaw ipatintag dos.
Pildim na sila. Og sa tanan ako mga kaila diha no. Sulitang higayon nga nakatapok pa mo. Kay tagsara ta malipay og malingaw mga amigo no. Mong sulitang higayon nga nakatapok pa mo kay wala ta kahibaw manggod sa umabot og mahitabo pa ba na or dili kay tungod kay daghan na tag mga responsibilidad sa kinabuhi, mga obligasyon sa kinabuhi, mga ayaw pasagdi mo kagalingan mapuno sa kagool. Og mga amigo, ayaw kalimot og pagpasalamat sa Ginoo no. Labi na sa grasya nga natong nadawat og gina-enjoy kada adlaw kay gikan na sa iya. Salamat.